बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ साथ अल्लाह के नाम है रहमान और रहीम, जिसकी सिफ़त तमाम देखने और सुनने वाले माओ बहनों, बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम या इली मदद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, मौला अली गाज़ी अब्बास के तुफ़ैल और 1,24,012 इमाम, 14 शहीद करबला के तुफ़ैल, सहाबा कराम का तुफ़ैल, अंबिया कराम का तुफ़ैल, पीरों फ़कीरों वलियों के तुफ़ैल, नेक बुज़ुर्गान दीन के तुफ़ैल, तमाम आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, इन सब को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुशहाल रखे, तंदुरुस्ती, बेरोज़गारी, मर्ज़, कर्ज़, परेशानी, आज़माइश, मुसीबत, बेरोज़गारी से बचा कर रखे। अल्लाह ताला आपकी जोलियाँ खुशियों से भरी रखे और आपका हर कदम मुबारक हो, आपके कारोबार में तरक्की हो, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। अपने गैब के ख़ज़ानों के मुँह अल्लाह सुब्हान ताला अपने हबीब के तुफ़ैल, मौला अली गाज़ी अब्बास के तुफ़ैल खोल के रखे और आपकी गैब से मदद होती रहे और आपका दस्तरखान वसी से वसी तर होता जाए और आपके मुखालफीन जो कि ख़वातीन की सूरत में भी हैं, मर्द की सूरत में भी हैं, ज़्यादातर ये ख़ानदान में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जो आपसे हसद करते हैं, जो आपको नज़र बद का शिकार करते हैं, जो आपसे जेलसी है, जो आपके मुंह पे जो आपके जब सामने होते हैं तो आपकी खुशामद करते हैं, आपकी जी ज़ूरी करते हैं, आपकी जी में जी मिलाते हैं, आप की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं और वही लोग जो हैं वो आपकी पीठ पीछे मुनाफ़कत करते हैं, हसद करते हैं, आपके खिलाफ साजिशों का जाल बुनते हैं और आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको ज़लील और रुसवा करने के लिए ख़ुद पस पर्दा रहकर अपना काम रिमोट कंट्रोल की तरह अंजाम देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला इन तमाम मुखालफीन, खासदीन, मुनाफिकीन को अपने अज़ाब में मुब्तला करे, अपने पकड़ में ले, इनको अबरत का निशान बना दे और आप अपनी आँखों से इन्हें ज़लील और रुसवा होते देखें और इनकी अज़ियतनाक मौत हो। और ये क्योंकि ये नाकाबिले माफ़ी हैं, क्योंकि हमारे हज़रत अली का कौल है कि जो इंसान आपके किरदार पर बिला वजह उंगली उठाए, आपकी इज़्ज़त का दुश्मन हो जाए, आपके रिस्क का दुश्मन हो जाए, आपकी शोहरत का दुश्मन हो जाए, वो नाकाबिले माफ़ी है। जब हज़रत अली जैसी अजीम शख्सियत ने यह कह दिया तो फिर पीछे बात ही ख़त्म हो जाती है। मेरी और मेरे साथ जो मैडम फ़ाइज़ा हैं, इनकी आपके साथ एक कमिटमेंट है कि अब हर नई से नई वीडियो आपके लिए अच्छी होगी और दिलचस्प होगी और सबसे बड़ी बात कि आपको ऐसी ऐसी वैकेंसियाँ अब ला के आपके लिए लाया करेंगे जो कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ये पाकिस्तान में ऐसी नौकरियां हैं। जी हैं, ढूंढने से खुदा मिल जाता है, नीयत साफ़ हो, मंजिलें आसान भी होती हैं और इंसान मंजिल तक आराम से पहुंच भी जाता है। शर्त ये है कि आप किसी के बारे में अच्छा सोचें, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करता है। आप किसी के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करता है। आप किसी की मदद कर दिया करें, अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करता है और ऐसे वक्त में, मुश्किल में वक्त में मदद करता है जबकि आपका साया भी साथ छोड़ चुका होता है। और किसी मज़लूम की दुआ जो है वो आपको काम देती है और अगर बदुआ लगी हो तो फिर आप बिल्कुल आपके बचने का भी चांस नहीं होता। कोशिश किया करें, मज़लूम की दुआ लें, शरीफ की दुआ लें, मेहनतकश की दुआ लें। मेहनतकश और मज़लूम तबका से की ज़ुबान से, उसके दिल से कोई बदुआ ना लें, क्योंकि
مظلوم کی بدعا سے آج تک میں نے اپنے 51 سال کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں دیکھا جو بچہ ہو، جوان چلے جاتے ہیں۔ لہذا مظلوم کی بدعا سے بچیں، اور جو آپ کے مخالفین ہیں، خاص دین ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے، بس ان کے بارے میں ان کی نظر ان کا چہرہ سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے حضور ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ معجزہ کیسے دکھاتا ہے، اور آپ کو انصاف ہوتے بھی نظر آئے گا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آپ کے مخالفین ذلیل و رسوا بھی ہوتے دکھائی دیں گے۔ شرط یہ ہے عقیدہ پختہ ہو، دل سے جو بھی مانگیں دل سے مانگیں، نیت صاف کورے کاغذ کی طرح کر کے مانگیں۔ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، استغفار کریں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑے سے بڑا دریا جیسے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف ایک دفعہ دل سے استغفار کہنے سے۔ بہت سے میرے پاس اب زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے ہیں، خوشی ہے، اور انشاءاللہ عید کے بعد سب پڑھے لکھوں کو میں بڑی اچھی جگہیں دینے جا رہا ہوں، یہ میرا ان سے کمٹمنٹس ہے۔ آج یقین مانے میرے پاس ایک صاحب آئے، میرا شاید 14-15 سال کی اس روزگار آفس کے تجربے، جتنا بھی میں جب سے یہ 15 سال شروع ہو گیا، میں جب سے یہ روزگار آفس چلا رہا ہوں، پہلا بندہ میں نے ایسے دیکھا۔ میں نے ہزاروں بندوں کو لگایا کام پہ، ہزاروں پڑھے لکھے دیکھے، لیکن آج میں ایک بندہ، میں آپ کو تھوڑا سا ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کسی کا پردہ بھی رہنا ضروری ہے۔ ایک صاحب آئے ہیں جی میرے پاس سے، وہ پیچھے بیک ان کا جو گراؤنڈ ہے، آبائی علاقہ ہے، وہ کوئٹہ بلوچستان ہے، اور وہ BA بیچلر ہیں آرٹس میں، اور اس وقت وہ راولپنڈی کے اندر ایک فضائیہ کالونی ہے، ادھر رہائش پذیر ہیں۔ عمر ان کی تاریخ پیدائش جو ہے 1975 ہے، اور 4 بچے ہیں ان کے جوان۔ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کنزیومر فنانس آفیسر بھی رہ چکے ہیں، ریلیشن شپ آفیسر بھی رہ چکے ہیں، BDO ان بینک الفلاح بھی رہ چکے ہیں، BE ان بینک اسلامی بھی رہ چکے ہیں، ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی رہ چکے ہیں ایک بہت بڑے گاڑیوں کی کمپنیوں میں، اور اردو، انگلش، پنجابی، پشتو، بریوی ساری زبانیں جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ لوگ سے بھی اچھے ہیں، اور اتنے دھیمے مزاج، عاجز پسند لوگ بہت ہی کم دنیا میں ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی ویڈیو چینل دیکھتا ہوں اور مجھے نوکری چاہیے، CV دی مجھے انہوں نے۔ تو میں نے کہا ابھی کیا کر رہے ہیں؟ یقین مانے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری روح کانپ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں اپنے ایک کزن کے ساتھ، جب کنسٹرکشن کا کمپنی کا کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، میں ٹیمپریری طور پر اس کے ساتھ لگا ہوں، اور وہ روز مجھے 500 روپیہ دیتا ہے۔ میں کہا 5000 یا 500؟ کہتے جی 500 روپیہ۔ 500؟ میں کہتا جی، کہتا کیا کروں؟ میں نے کہا 500 سے کیا ہوتا ہے؟ مستری کی، مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ اینٹا اٹھانے والے اور جو کاریگر کے مستری کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی تنخواہ جو ہے آج کل وہ بھی جو ہے 2000 ہے، تو اس کی بھی دیہڑی 2000 ہے۔ تو کہتا ہے جی بس عزت اور شرافت کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں۔ یقین مانے میں بڑا اپسیٹ ہوا اس پہ۔ بہت سے لوگ ہیں چادر چادواری کے اندر رہ کر اپنی شرافت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے اس مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا جی عید کے 5ویں 6ویں دن، 5ویں یا 6ویں دن انشاءاللہ
डंके की चोट पर सबसे पहले इनको मुलाजमत मैं दूंगा और अच्छी मुलाजमत दूंगा कि इनके बीवी बच्चे और ये भी मुझे दुआ देंगे कि अल मनान रोज़गार ऑफिस वालों ने हमें कोई जान दी है। इसके अलावा मैं अल मनान रोज़गार ऑफिस चलाने का मकसद, इसको खोलने का मकसद ये है कि अल्लाह सुबहान तआला अब हर मुसलमान के घर, हर बेरोज़गार जो तंगदस्त है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके घर का चूल्हा जलता रहे। ये मेरे अकब में पीछे आप खाना काबा की एक तस्वीर देख रहे हैं। मैं इससे आगे दुनिया की कोई कसम नहीं होती। मैं इस खाना काबा की कसम खा कर कहता हूँ, इस काली कमली वाले की कसम खा के कहता हूँ, मौला अली गाजी अब्बास की कसम खा के कहता हूँ, अपने अकलौते बेटे की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा एक ही मिशन है, हर गरीब के घर का चूल्हा जले। कोई गरीब ऐसे हाथ ना करे, बल्कि अल्लाह उसे इतना दे कि वो ऐसे हाथ करे। मैं आप सबको एक बात कहता हूँ कि दरूद पाक दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें। मैंने अपनी 29 साल सहाफ़त के दौर में यकीन माने अरब पत्ती को भीख मांगते भी देखा है। रावलपिंडी के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियों को मैंने, जो कॉटन के कपड़े और माए के कपड़े, आकड़े हुए कपड़े, जो अपने कपड़ों पे मक्खी बैठते भी गवारा नहीं करते थे, उनको भी मैंने एक वक्त की रोटी के लिए मजबूर देखा है। इन गुनाहगार आंखों के सामने ये काबे की कसम है, तकब्बर गरूर मत करें, आजिज़ी रखें अपने अंदर। झुका हुआ दरख्त फल देता है। खैर, बात बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। सारी रात भी आप वीडियो बनाकर मैं आपको बताता रहूँ तो ये पाकिस्तान में बड़े बड़े दिल हिला देने वाले वाक़यात हैं। मैं उन भाइयों का, उन माओं का और बहनों का, उन दोस्तों का, उन बुज़ुर्गों का, उन साथियों का और बच्चों का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे लिए यूट्यूब कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी कारोबार के लिए, तरक्की के लिए दुआ करते हैं। मैं उन सब को और जो कमेंट्स नहीं भी करते, उन सब को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं और मेरी वीडियो को आगे शेयर करते हैं, मेरा एड्रेस बताते हैं, मेरा फ़ोन नंबर बताते हैं, इन सब की अज़मत को सलाम। अगर आप किसी मेरी वीडियो आगे शेयर कर देते हैं तो ये इसका अजर ना मैं दे सकता हूँ, ना गरीब बेरोज़गार देगा, बल्कि इसका अजर अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी दे सकता है आपको। ये एक नेकी है कि आप किसी को, बेरोज़गार को, अल मनान रोज़गार ऑफिस का एड्रेस बताते हैं, वो हमारे पास आता है और काम पर फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर अंदर लगा देता हूँ और खाना पीना रह छुड़ी है। आज की वैकेंसी मेरे पास लाहौर में अंदर, मैंने आपको कहा है, पहले भी कहा था, जो कमेंट्स करता हूँ अपने उस ज़बान से आगे बढ़कर बात ना करूँगा, ना उससे पीछे हटूँगा। जितना बोलता हूँ उतना करके दिखाता हूँ। ये मेरा जब से होश संभाला है ये असूल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरे पाकिस्तान में अल मनान रोज़गार ऑफिस का नेटवर्किंग फैलाने जा रहा हूँ। अब हर सूबे से नौकरी निकालूंगा, हर शहर से निकालूंगा और इंशाअल्लाह मैं इसके लिए आपकी मोहब्बतों, आपके ताउन का शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ासकर जब से मेरे साथ मोहतरमा फ़ायज़ा मैडम आई हुई हैं, यकीन माने मेरा आधे से ज़्यादा बोझ इन्होंने उठा लिया और काम में भी मेहनती, खूब गहराई में जाकर काम करती हैं और समझदार इतनी है कि इनके अहले खाना की अच्छी परवरिश का पता इनकी तरबियत से चलता है। मैं इनके वालिदैन की अज़मत को भी सलाम पेश करता हूँ
जिन्होंने एक बेटी नहीं बल्कि बेटी की सूरत में एक जो ताकतवर मर्द का हौसला इसके अंदर दिया है। और ये मैडम फ़ायज़ा जो है सारे मामला देखती हैं और हर तरह के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो अफसर है, कोई प्राइवेट अफसर है, चाहे वो रिटायर कोई अफसर है, आंखों में आंखें डालकर बात करती है और टू द पॉइंट बात करती है। ना छोटा देखती है, ना बड़ा बंदा देखती है, ना देखती है कि मेरे सामने बैठे वाला कितना ग्रेड का ऑफिसर होगा, रिटायर ऑफिसर होगा। हक की बात करती है, जिस तरह का मेरा ज़हन है उसी तरह की बात करती है। और फिर गंदे बंदे और अच्छे बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं। तो कुछ लोग ख़वातीन ख़ास कर, पिछले कोई 2-3 वीडियो मैंने बनाई, उनमें कुछ ख़वातीन ने मुझे फ़ोन किए, इस लेडीज़ ने, मैडम फ़ायज़ा ने सुने और उन ख़वातीन ने इसके साथ बदतमीज़ी की। वो मुझे भी पता है कि कौन है, लेकिन इस मेरी असिस्टेंट ख़ातून जो है अपना फ़ायज़ा, इन्होंने भी फिर अपनी असलियत दिखाई, अपना तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया। तो मैंने तो इसे, और फिर ये जब अपनी आई पे आती है तो शायद हमारी पंजाब पुलिस इतनी गंदी गाली ना दे जितनी गंदी गाली ये दे देती है। मैंने इसका फुल अख्तियार दिया हुआ है कि जो बदतमीज़ी करे 10 गुना ज़्यादा बदतमीज़ी करो उसके साथ। जो आजिज़ी के साथ पेश आए उसे इज़्ज़त दो, और जो फिर बदतमीज़ी दोबारा कोई करे फ़ोन पे या करे, फौरी तौर पर मैंने उसको नंबर दिए हुए हैं पुलिस अफसरान के, इनको आगाह करो फौरी तौर पर और उनके नंबर उनको दे दो, फिर देखो उनके साथ क्या होता है। मैं खुद क्राइम रिपोर्टर हूँ 29 साल से, मैं फिर बड़ा छोटा बासर नहीं देखता, फिर मैं हैज़ ए बतौर क्राइम रिपोर्टर इंशाअल्लाह उसे मैं मिलता हूँ। मैंने कहा है ना, अच्छे पेटी में गंदे अच्छे टमाटरों के साथ 2-4 गंदे भी टमाटर होते हैं, अंडे भी गंदे होते हैं, ये दुनिया है। आप अगर बदतमीज़ी से पेश आएंगे ना, तो जब आप पहल करेंगे ना, तो आपके माँ बाप की तरबियत उसमें शामिल होती है। इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही, अब मैं क्या कहूँ, नहीं कहना चाहिए, अच्छे खून की पैदावार नहीं है। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल में कुछ क्या नहीं कह सकता। खैर जी, लाहौर के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेरी साथ असिस्टेंट जो हैं मोहतरमा फ़ायज़ा, इनकी काविशों से, इनकी कोशिशों से, इनके नतीजों से, इनकी अनथक मेहनत से जो 3-4 दिन में ये एक क्लाइंट के साथ मुकम्मल डील थी, और आखिर में जब डील फाइनल हुई तो उनसे मेरी बात कराई। लाहौर के अंदर जी हमें 60 अदद रिटायर फ़ौजी सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। लाहौर के अंदर बहुत अच्छी जगह पर, पुरस्कून जगहों पर 60 अदद रिटायर फ़ौजी गार्ड चाहिए, जिनकी उम्र जो है 48 साल यानी कि तक हो, और असल डिस्चार्ज बुक हो, 15 से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी हो, नादरा से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लाजमी है, उनका साथ होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, असल शनाख्ती कार्ड, ये तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ होने चाहिए। ये वहाँ जहाँ आप नौकरी करेंगे बतौर, जब तक आप नौकरी करते रहेंगे वो वहाँ पे उनके पास बतौर अमानत गिरवी रहेंगे, यानी कि ज़ब्त रहेंगे। तनख्वाह होगी जी 47,000, 47,000, 47,000 तनख्वाह है। सुबह का नाश्ता A1 है, दिन का खाना A1 है, रात का खाना A1 है, और तीनों टाइम खाना मुफ्त है, रिहाइश मुफ्त है, और सबसे बड़ी अहम मज़े की और दिलचस्प बात, 8 घंटे ड्यूटी है। रिटायर फ़ौजी 60 अदद चाहिए, और वो फ़ौजी चाहिए जिनकी गर्दन में सरिया ना हो, वो रिटायर फ़ौजी चाहिए जिनके अंदर तकब्बुर ना हो, क्योंकि हमारे
اکثر ریٹائر فوجی بھائیوں کے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر کا نظام چلانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں ریٹائر حوالدار ہوں، ریٹائر نائب صوبیدار ہوں، ریٹائر صوبیدار ہوں، ریٹائر نائک ہوں، لائنس نائک ہوں، اور وہ فوری طور پر اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اور ایک گھر کا نظام مینجمنٹ چلانے کے لیے وہ فوری طور پر نوکری کرتے ہیں۔ لیکن ان کچھ اکثر ریٹائر فوجی حضرات ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ ہونے کے باوجود بھی ان کی گردن میں ایک سریہ ہوتا ہے، وہ نہیں جاتا، ان کا تکبر نہیں جاتا، غرور نہیں جاتا، اکڑ کے بات کرتے ہیں۔ ان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب آپ کے جسم پہ وردی نہیں ہے، اب آپ کے پاس سمپل اور سمپل ڈسچارج بک ہے، بس ڈسچارج یعنی کہ بیک میں سے ڈسچارج۔ تو اب آپ عام سویلین ہیں، یہ بات ذہن نشین کر کے آئیں، اور جو بات یہ میری ذہن میں رکھ کے آئے گا کہ ہم سویلین ہیں اور صرف ریٹائر ہو کر فوج میں رہے تھے ہیں نہیں، فوج والا گھمنڈ جو نا آپ کے اندر، میں نے وردی نہیں پہنی، نوکری کیسی ہے، کھانے میں کیا ہے، فلانا، یہ سارے ناز نخرے نا گھر کے ایک صندوق میں بکسے میں بند کر کے آئے، پھر میں آپ کو انشاءاللہ یہ نوکری دوں گا، 3 ٹائم کھانا مفت، رہائش مفت، 47,000 روپے تنخواہ ہے، اور بہت اچھی رہائش، بہت اچھا 3 ٹائم کھانا، 8 گھنٹے ڈیوٹی، لاہور میں 60 عدد ریٹائر فوجی بطور سیکیورٹی گارڈز ڈیوٹی کریں گے۔ کوئی سپروائزر کی ڈیوٹی نہیں، کوئی نائب سپروائزر کی نہیں ہوگی، کوئی حوالدار ہے سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں ویلکم، نائب صوبیدار ہیں ویلکم، صوبیدار ہیں ویلکم، لانس نائک ہیں ویلکم، سمپل سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں 47,000 تنخواہ، 8 گھنٹے ڈیوٹی، 3 ٹائم کھانا پینا، رہائش، اصل پاسپورٹ سائز 2 تصویر، اصل شناختی کارڈ، اصل 156 تازہ کلیکٹر سرٹیفکیٹ، نادرا سے ویریفیکیشن کلینر سرٹیفکیٹ، اور اصل ڈسچارج، کوئی کارڈ سروس کارڈ نہیں چلے گا، کوئی جو فوٹو کاپی نہیں قبول کی جائے، کوئی سی وی نہیں قبول کی جائے گی، اصل ڈسچارج میرے پاس آئیں، میں انشاءاللہ آپ کو لگاؤں گا، 47,000 تنخواہ، 3 ٹائم کھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی۔ میں خصوصی طور پر میڈم فائزہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا، ایک بڑی اہم پوسٹ کے لیے جو 47,000 بڑی اچھی سیلری ہے، معقول سیلری ہے، وہ ان کے ساتھ ڈیل کی، پراپر ایک ڈیل کی، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اور انہوں نے ہم سے بدلے مانگے ہیں۔ جو آنا چاہتا ہے میرے پاس آئے، صبح 10 سے شام 6 بجے آفس ٹائم، صبح 10 بجے موبائل کھلتا ہے، آفس کھلتا ہے، 6 بجے آفس بند، موبائل بند، واٹس ایپ کال، SMS، وائس میسج کسی صورت نہیں سنی جاتی، بلکہ بلاک کر دیا جاتا ہے، کسی صورت جواب نہیں دیا جاتا۔ پاکستان کے کسی کونے میں بھی آپ رہتے ہوں، یہ مت کہا کریں ہم نے آنا ہے ابھی تفصیل دے دیں، کیا تفصیل ہے کیا نہیں ہے، کسی کو ایک لفظ تفصیل ملازمت کی نہیں بتائی جائے گی۔ دفتر آئیں، ملازمت لیں، پسند آئے، دل لگے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، جس دروازے سے آئے ہیں، جس راستے سے آئے ہیں، اسی دروازے سے اسی راستے سے واپس چلے جائیں۔ اللہ خیر صلاح۔ المنان روزگار آفس راولپنڈی اسلام آباد کا وہ واحد آفس ہے جو پاکستان کا وہ واحد آفس بننے جا رہا ہے کہ جس کے پاس ہر وقت سال بھر میں 12 مہینوں میں 365 دنوں میں نوکریاں ہوتی ہیں۔ کل تک کے لیے پھر اجازت۔ المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 3، 0312 50 54 021، 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6۔ بات جب بھی فون کریں، مجھے کریں، میڈم کو کریں، تمیز کے دائرے میں رہ کر کریں، اور اپنے اچھے خاندانی ہونے کا ثبوت دیں۔ سمجھدار ہیں؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک، درود نبی کا ورد لازمی کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ مجھے اور میڈم فائزہ کو کل تک کے لیے اجازت، بس۔